अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। 15 सितंबर 2023 के सियासी दिन का पाकिस्तान में बहुत जोशो खरोश से उसका आगाज हो चुका है और अभी वैसे दिन की एक्टिविटीज शुरू नहीं हुई। और चूंकि मैं 24 घंटे के बाद यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे लौट रहा हूं, मैं अब तक की जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उन्हें आपके सामने सम अप करता हूं, ताकि आपको एक नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ पॉलिटिकल चेंज जो है वो समझ आ सके। लेकिन इसके साथ मैं एक थोड़ी सी चीज की क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं। ये यूट्यूब चैनल जो मैं रन करता हूं, जितने भी चैनल्स पे मैं आता हूं बनाता हूं, ये कोई न्यूज चैनल्स नहीं है, ये खबरनामा नहीं है। ये हमें खबरें नहीं देता कि खबर नंबर 1, खबर नंबर 2, खबर नंबर 3। ऑफ कोर्स खबर इंपॉर्टेंट पार्ट है एनालिसिस का, लेकिन ये यूट्यूब चैनल्स जो हैं ये एनालिसिस के चैनल्स हैं, ये डॉट कनेक्टिंग के चैनल्स हैं, जहां जो डेवलपमेंट्स हो गई होती हैं जिनसे आप अक्सर वाकिफ होते हैं, मैं उनको इंटरप्रेट करता हूं, एनालाइज करता हूं, उनके पीछे जो पॉलिटिक्स छुपी होती है उसे एक्सपोज करने की कोशिश करता हूं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मैं बीइंग अ मीडिया पर्सन बहुत सिंसेरिटी के साथ, सिंसियरली ये समझता हूं कि पाकिस्तान का जो इलीट कंट्रोल्ड एंड इलीट ड्रिवन मीडिया है, जिसमें उस मीडिया ने पाकिस्तान के लोगों को मिस इन्फॉर्म करने में, डिस इन्फॉर्म करने के अंदर एक बड़ा कलीदी रोल प्ले किया है। और गुज़िश्ता चंद बरसों में इस मीडिया की मिस इन्फॉर्मेशन के नतीजे में पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद को, जिस तरह जैसे पंजाब में शाहदोले की चुइयां कहते हैं, उसमें कन्वर्ट कर दिया गया है कि लोगों के ऊपर डिफरेंट किस्म के झूठे सच्ची बातें इस तरह से उनके सामने प्रेजेंट की जाती हैं कि वो कभी भी असल हकीकत को समझ नहीं सकते। मैं बहुत सिंसेरिटी के साथ, सच्चाई के साथ ये समझता हूं कि अगर किसी भी माशरे के अंदर चंद हजार हो जाएं तो अब समझे सोने पे सुहागा है, लेकिन चंद सौ लोग भी अगर ऐसे हो जाएं जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को उसके सही सयाको सबाक से, कॉन्टेक्स्ट से, उसके पीछे की छुपी भी जो पावर पॉलिटिक्स होती है, उसकी जो इंटेंशंस होती हैं, जो अगराज़ बकासद होते हैं, उसके साथ समझ सकें तो पाकिस्तान की काया पलट जाएगी। एंड दिस इज द कंट्रीब्यूशन जो मैं यहाँ करने की कोशिश करता हूँ थ्रू माई ओन टर्म, जिसको मैं कहता हूँ डॉट कनेक्टिंग, जो बेसिकली एनालिसिस है। इसी हवाले से मैं आपको एक छोटा सा किस्सा कह दें, लतीफ़ा कह दें, सुनाऊं, जो एक बहुत सीनियर, बड़े रिस्पेक्टेड जान साहब जो हैं उन्होंने मुझे चंद दिन पहले भेजा। और इसका उन्वान ये है कि जब नेपोलियन मरने के बाद अभी हाल में अमेरिका इसराइल और पाकिस्तान के दौरे के ऊपर पहुंचता है और वहां उसका बहुत खैर मकदम किया जाता है नेपोलियन बोनापार्ट का, तो क्या होता है, नेपोलियन वहां क्या देखता है, उस पर नेपोलियन क्या ऑब्जर्वेशन करता है। लेकिन इसे एक्सप्लेन करने से पहले, क्योंकि हो सकता है सब लोग इन टर्म से वाकिफ ना हो, मैं थोड़ा सा बताऊं कि जो लोग वाकिफ हैं वो तो जानते हैं कि वाटरलू 1815 में नेपोलियन को वाटरलू में इंग्लिश, ब्राइटन, किसी हद तक उसमें शायद और भी यूरोपियन फोर्सेस थी, उनके हाथों एक शिकस्त होती है जो नेपोलियन की जिंदगी की सबसे बड़ी शिकस्त फाश है। ये वो नेपोलियन है जो पूरे यूरोप का एक स्टेज पे एम्पर है, जिसके नाम से दुनिया कांपती है, जो जिसको बहुत ही जबरदस्त किस्म का जनरल माना जाता है, उसको वाटरलू में शिकस्त हो जाती है। और इंग्लिश में जो फ्रेज है कि इवन नेपोलियन हैड वाटरलू, इवन समवन लाइक नेपोलियन मीट्स हिज वाटरलू, ये टर्म। अब यहाँ पे किस्सा क्या, किस्सा ये है कि अभी हाल ही में नेपोलियन जो है दोबारा जिंदा होता है, या उसकी रूह जो है वो अमेरिका पहुंचती है, और अमेरिका में उसका बड़ा खैर मकदम किया जाता है, बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ हिस्ट्री। और नेपोलियन अमेरिका में एक हफ्ता गुजारने के बाद जब वहां से रुखसत होता है तो एयरपोर्ट के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस टॉक करता है, और वो कहता है कि अमेरिका की मैंने जो टेक्नोलॉजी देखी है, अमेरिकन फोर्सेस की, जिस किस्म का इक्विपमेंट है, अगर मेरे पास ये टेक्नोलॉजी और ये प्रोवेस और ये इक्विपमेंट होता तो मुझे कभी वाटरलू में शिकस्त ना होती। अमेरिका से वो इसराइल पहुंचता है, इसराइल में भी वो एक हफ्ता गुजारता है, वहां पे सारा सिस्टम और गवर्नमेंट देखता है, और जब वहां से निकल रहा होता है तो एयरपोर्ट के ऊपर वो कहता है कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, मोसाद और सर्वेलेंस कैपेबिलिटी, अगर मेरे पास इस किस्म की सर्वेलेंस कैपेबिलिटी और एनालिटिकल एबिलिटी मेरे पास होती तो मुझे कभी वाटरलू में शिकस्त ना हो सकती। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में पहुंचता है, और वहां पर नेपोलियन एक हफ्ता गुजारने के बाद जब रुखसत होता है तो खासा वो सीरियस फेस बना के कहता है कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर पाकिस्तान का मीडिया मेरे पास होता तो दुनिया में किसी को पता ही नहीं चलता कि मुझे वाटरलू में शिकस्त हो गई। तो ये पाकिस्तानी मीडिया की सम टोटल कंट्रीब्यूशन है, और इसके साथ ही मैं अब एक एक करके डेवलपमेंट्स की तरफ चलता हूँ। एक तो सबसे पहले जो मैंने पिछला वीलॉग किया था, मैं समझता हूं कि मैंने टोन सेट की, जिसके बाद बहुत से और लोगों ने, जिसमें वकील भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट भी हैं, उन सब लोगों ने, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो चिट्ठी खत मुरासला लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब राजा सिकंदर सुल्तान साहब को,
اس کے حوالے سے بہت بڑی تعداد جو ہے وکلا کی اور کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کی، انہوں نے بہت زیادہ مایوسی کا اظہار کیا ہے. اس میں عمران خان کے لیڈ وکیل جو ہیں جناب شیر افضل مروت صاحب، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ نے جو خط لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر کو، اسے دیکھ کے اور پڑھ کے بہت زیادہ مایوسی ہوئی، بیکاز پریزیڈنٹ کو تو اصل میں ایک نوٹیفیکیشن ایشو کرنا تھا انڈر آرٹیکل 48/5 اور ان کو الیکشن کی تاریخ دینی تھی، اور جب پریزیڈنٹ نے وہ نہیں کیا اور جس قسم کا خط اور چٹھی انہوں نے لکھی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے لیگل کانسٹیٹیوشنل. اور در حقیقت پریزیڈنٹ نے سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے جب کیس جائے گا تو ہمارے کیس کو ویک کیا. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بھی وہاں پہ ہے، سندھ بار ایسوسیشن بھی وہاں پہ ہے، اور بھی بہت سے لوگ وہاں پٹیشن ڈال چکے ہیں. اور وہ اس کو جب اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سنیں گے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، تو اب شیر افضل مروت کا یہ خیال ہے کہ صدر عارف الوی نے مضبوط تو کیا کرنا تھا، ہمارے کیس کو انہوں نے ویکن کر دیا. اب ناؤ دیر از اے ورلڈ آف کوشچن، چونکہ یہ ڈاٹ کنیکٹنگ کا چینل ہے، میں یہ بڑے ادب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، بہت زیادہ پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی کو کنڈیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عارف الوی بھی اتنے ہی مجبور ہوں گے جتنے اور بہت سے لوگ جن سے پریس کانفرنسز کروائی گئی ہیں وہ مجبور ہوں گے. اصل قصور عارف الوی نہیں ہے، وہ ہے ان کا بھی قصور ہے، اور قصور عمران خان کا بھی ہے، قصور ہم سب کا بھی ہے، قصور آپ سب کا بھی ہے، قصور اس ملک کے دانشوروں کا ہے، لکھنے والوں کا ہے، بار ایسوسیشنز کا ہے، سپریم کورٹ پاکستان کے چیف جسٹس اور برادر ججز کا بھی ہے، جنہوں نے اپریل میں اپنی معاملہ فہمی نہ ہونے کی وجہ سے، چیزوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور بزدلی سے پاکستان کے پورے آئینی کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر جو تھا ڈیموکریٹک، اس کو ڈسٹرب کر دیا. لیکن اصل میں جہاں پر اسٹرینتھ پیدا ہوتی ہے کسی سسٹم میں، جیسے امریکہ میں ہے، برطانیہ میں ہے، وہ پیدا ہوتی ہے جب آپ کے پاس ملٹیپل سینٹرز آف پاور ہوتے ہیں. چونکہ پاکستان کے اندر ملٹیپل سینٹرز آف پاور کبھی تھے ہی نہیں، اور گیریزن اسٹیٹ ہی پاکستان میں 85-90% پاور ایکسرسائز کرتی تھی، تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن میکنگ کی ایبلٹی جو ہے وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی. لیکن جو بچی کچی تھی یہاں پر، یعنی ان دی مارچ اینڈ اپریل آف 2022 پاکستان میں کوئی 2-2.5-3 اگر پاور سینٹرز ایگزسٹ کرتے تھے ان دی فارم آف سپریم کورٹ، یہاں ایک پارلیمنٹ تھی، یہاں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، یہاں پھر ایک گیریزن، یہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، انٹیلیجنس تھی، جو پاور سینٹرز تھے ان سارے پاور سینٹرز کی جداگانہ حیثیت کو وہ کولیپس کر گئی. اس میں ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس اور ان کے جو برادر ججز ہیں، یہ کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکیں گے. لوگ ان کو معاف کرتے رہیں، ان کے قصیدے لکھتے رہیں، ان کی تعریفیں کرتے رہیں، ان کو کہتے رہیں آپ نے بڑا، لیکن مجھے میرے اندر سے مجھے بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ چیف جسٹس آنریبل عمر عطا بدیال صاحب جب ریفلیکٹ بیک کریں گے آن دا ٹائم پیریڈ تو کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکیں گے. یہ غم، یہ دکھ کہ کیسے ان کے ہاتھوں سے سپریم کورٹ تباہ ہوئی، ان کے ہاتھوں سے پاکستان کی جمہوریت تباہ ہوئی، ان کے ہاتھوں سے پاکستان کی ریاست کا کھلواڑ ہوا، اور وہ کیسے کولیپس کر گئی بہت امپورٹنٹ مومنٹ میں، یہ وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے. نو آئی موو ٹو دی موسٹ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو گزشتہ 24 گھنٹے میں ہوئی ہے، جس کا تعلق اس سائفر کیس کی ہیئرنگ سے ہے، جہاں جیسے کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں نے کلیم کیا تھا، میں نے انالیسس کیا تھا کہ یہ سائفر کی جو بیل اپلیکیشن ہے عمران خان کے وکلا لے کر آئے ہیں اسپیشل کورٹ کے جج ذوالقرنین ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کے سامنے، اس میں نان پروبیبلٹی یہ ریجیکٹ ہو جائے گی، لیکن اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے ان کے وکلا کو بھی، کیونکہ ان کے وکلا نے بڑے غم اور صدمے کے ساتھ جناب جو نعیم پنجوتھا صاحب نے ایک پریس ٹاک اس کے حوالے سے کی ہے، لیکن وہ کہنے میں ہے، بس وہ پالیٹکس کر رہے ہیں. وہ بھی وکلا کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ حسنات ذوالقرنین جو ہیں، جو اسپیشل کورٹ کو پریزائڈ کرتے ہیں، جو جج ہیں، وہ کبھی بھی عمران خان کو، شاہ محمود قریشی کو یہاں پہ ان کی ضمانت اپروو نہیں کر سکتے ونس اگین، کیونکہ وہ جج کی اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت نہیں ہے، یہاں ملٹیپل سینٹرز آف پاور ایگزسٹ نہیں کرتے. اور اسی چیز کو جتنی اچھی طرح سے آپ میں سے شاید کوئی لوگ زیادہ تر تو سمجھ ہی گئے ہیں اس چیز کو، لیکن اگر آپ میں سے کوئی ایسے بھی معصوم لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں جو ابھی تک اس کو نہیں سمجھتے کہ یہاں پر ملٹیپل پاور سینٹرز ایگزسٹ نہیں کرتے اور جج صاحبان کے پاس اکثر کوئی خاص اتھارٹی نہیں ہے، تو اب اس کا فیصلہ ان دی اینڈ ہائی کورٹ میں یہ وکلا آئیں گے، اور ہو سکتا ہے ہائی کورٹ میں بھی جو موڈ اس وقت نظر آ رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چونکہ آنا پڑے گا، ہو سکتا ہے وہاں سے بھی ریلیف نہ ہو، پھر یہ مسئلہ سپریم کورٹ پہ آئے گا، اور چونکہ سپریم کورٹ میں پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کیا ٹون سیٹ کرتے ہیں، وہاں سے معاملات آگے بڑھیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو وکلا کام کر رہے ہیں اس اسٹرگل کی، جو یہ ایفرٹ کر رہے ہیں اور اس کو جو ریفارم جو اس کو رپورٹ کر رہے ہیں اور جو ایک کیس کی ہسٹری بلڈ اپ کر رہے ہیں، اس کی امپورٹنس نہیں ہے. اس میں یہ میں چند جملے کہہ کے کہہ سکتا ہوں کہ جس خوبصورتی کے ساتھ بیرسٹر سلمان صفدر نے اسپیشل کورٹ کے جج صاحب کے سامنے اس کیس کو آرگیو کیا، انہوں نے اس سائفر کے کیس میں جو ہے بھی بہت ہی پھٹیچر قسم کا کیس ہے، میں بھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے
जो लोग वाकिफ हैं वो समझते हैं कि इसके अंदर उन्होंने दर्जनों होल कर दिए हैं, और चूंकि जो भी आर्ग्यूमेंट्स बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने स्पेशल कोर्ट के जज साहब के सामने प्रोड्यूस किए हैं, उसकी सबमिट किए हैं, वो ज़ाहिर है अब इस केस का हिस्सा बन गए हैं। जब इसको हाई कोर्ट सुनेगी मजीद ये केस कमजोर हो जाएगा, ये फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, इस केस की धिरियां उड़ चुकी हैं। अब मैं आपको चंद चीजें बताता हूँ, एक दो चीजें अगर मैं आपको बता दूं इसकी धिरियां उड़ने के हवाले से। ये बहुत ही घटिया केस है, और द वेरी फैक्ट कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और एक ट्वाइस इलेक्टेड फॉरेन मिनिस्टर जो एक रियासत का है पाकिस्तान का, उसके ऊपर इस किस्म का, मैं मैं अपना फेमस लफ्ज दोहराना नहीं चाह रहा, इतना घटिया और फिसली किस्म का जो केस है वो बनाने से क्या पता चलता है? आपको पता चलता है कि रियासत कितनी इमेच्योर है, ये रियासत कितनी कमजोर है, ये कितनी नाबालग रियासत है, ये कितनी बचकाना किस्म की रियासत है। अब जरा गौर करें किस चीज पे। देखिए, ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की पूरी फिलॉसफी और सेंस और लॉजिक है, हर चीज की एक रैशनैलिटी होती है, उसकी एक मंतक होती है। मंतक ये है कि आप कोई ऐसे राज जो हैं किसी रियासत के, वो किसी दुश्मन के साथ शेयर करते हैं, उन्हें एक्सपोज दुश्मन के हवाले कर दे। वो राज क्या है? वो राज ये है जब आप उसके मिलिट्री सीक्रेट्स को एक्सपोज कर देते हैं, आप उसके किसी एयरबेस या नेवल बेस की इंफॉर्मेशन दुश्मन के साथ शेयर कर देते हैं, आप उसकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इस तरह से दुश्मन के हवाले करते हैं, उसका कोई ऐसा ट्रेड सीक्रेट दुश्मन के हवाले कर देते हैं, उसकी कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उस मुल्क की दुश्मन के हवाले कर देते हैं जिसके ऊपर दुश्मन कैपिटलाइज करता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक नहीं वैसे दर्जनों एग्जाम्पल दी जा सकती हैं, लेकिन 1960s में एक इसराइली एजेंट थे जो इजिप्शियन बॉर्न इसराइली जू था, जिसका एक अरब नाम था, नाम उसका मुझे भूल गया क्या था, लेकिन शॉल कोहन उसका असल नाम था, जिसको इसराइल की इंटेलिजेंस ने सीरिया के ढांचे के अंदर, पॉलिटिकल ढांचे में इंडक्ट करवा दिया हुआ था 10-15-20 बरस से, और वो अल्टीमेटली उनके फॉरेन मिनिस्टर का या उनकी गवर्नमेंट का टॉप एडवाइजर बनता है। इन दैट कैपेसिटी वो उसे गोलान हाइट्स में लेके जाते, और वहां गोलान हाइट्स में जो सीरियन बंकर्स की पोजीशंस हैं उसके ऊपर उन्होंने दरख्त लगाए हुए होते हैं उनको ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए। वो पोजीशंस उसको बता दी जाती हैं, उसको वो पता चल जाता है, वो इसराइली आर्मी के साथ और इसराइली गवर्नमेंट के साथ वो पोजीशंस शेयर करता है। और जब गोलान हाइट्स के ऊपर 1967 में मेरा ख्याल है इसराइल हमला करता है, इट इज प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन जो कोहन ने शेयर की होती है, शॉल कोहन ने, जिसके नतीजे में इसराइल गोलान हाइट्स को कैप्चर कर लेता है। और इसके बारे में बड़ा मिलिट्री लिटरेचर एग्जिस्ट करता है कि अगर ये इंफॉर्मेशन इसराइलीज के पास ना होती तो गोलान हाइट्स की पोजीशन इस किस्म की थी, हाइट्स थी वो, कि इसराइली उनको उस जमाने में कभी भी कॉन्कर नहीं कर सकते। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जिसमें पाकिस्तान को बिट्रे किया गया। 2008-2009 के अंदर जब मुंबई में बदकिस्मती से दहशतगर्दी हुई, इल्जाम पाकिस्तान पे लगा, वो कहते थे पाकिस्तानी था, वो तस्वीर दिखाते थे एक बंदे की, वो कहते थे ये अजमल कसाब है, ये पाकिस्तान का ओरिजिन का है। उस वक्त पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ट्वाइस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जनाब नवाज शरीफ साहब ने एक अमेरिकन जर्नलिस्ट किम बार्कर को स्पेशली बुला के उसके बाद उसको कहा कि अजमल कसाब फरीदकोट का रहने वाला है। और उसके बाद किम बार्कर फरीदकोट गई, उसने वो खबर दी, और उसमें जो हिंदुस्तान की एलिगेशन थी अगेंस्ट पाकिस्तान उसको उन्होंने ऑथेंटिकेट किया। वो बेसिस बना इंडिया की पोजीशन का अजमल कसाब पे। अजमल कसाब क्या वाकई एक पाकिस्तानी था या वो एक कोई क्या उसकी किस्सा कहानी था, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता क्योंकि उसके बारे में खासे शकूक भी पाए जाते हैं। बट इन एनी केस एक अजमल कसाब फरीदकोट में जरूर था जो गालिबन पाकिस्तान का एजेंट वगैरह था, जिसे नेपाल के जरिए इंडिया में कभी दाखिल किया गया था। नवाज शरीफ साहब ने इंडियन क्लेम को ऑथेंटिकेट किया। ये एग्जाम्पल है जहां पर आप एक रियासत को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ क्या फजूल फिसली किस्म का केस बनाया हुआ है कि ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो सीक्रेट था वो किसके हवाले कर दिया, पब्लिक के हवाले कर दिया। वो जो कागज लहराया था वो तो ज़ाहिर है साइफर नहीं था, वो तो उसने एक सिंबॉलिक हरकत की थी। लेकिन इमरान खान ने तो साइफर की कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भेजी, चेयरमैन सेनेट को भी भेजी। इमरान खान ने तो उसकी कॉपी, इसे कहते हैं ऑपोजिशन के लीडर्स को भी देखने के लिए भेजी। इमरान खान ने तो उसकी कॉपी जो है वो 2 दफा उस पर नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी के सामने वहां रखी गई, और सेकंड टाइम तो खैर नवाज शहबाज शरीफ साहब ने रखी, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी ने उसके ऊपर डिमार्शे इशू किया। जब डिमार्शे इशू किया कि भाई जो चीज हमारे सामने आई है ये काबिल एतराज है, अब उसकी इंटरप्रिटेशन की बात है कि साजिश थी या नहीं, और वो उसका डिमार्शे इशू किया, तो उसके जब डिमार्शे आपने इशू कर दिया, जब आपने अमेरिकन काउंसिल जनरल को बुलाया और उस पर आपने प्रोटेस्ट किया कि आपने जो हमें खत लिखा, चिट्ठी लिखी है, जो कुछ हमें पता चला या हमारे एम्बेसडर को जो कुछ कहा गया है, दिस इज अ सीरियस इंटरफेरेंस इन अ पॉलिटिकल सिस्टम, उसके बाद कौन सा सीक्रेट वहां पे बाकी बचा जब उसको दुनिया भर के अखबारात ने उसको पब्लिश किया। अब आप कह रहे हैं कि उसका फाइन प्रिंट जो है वो लीक हो गया, जो इंटरसेप्ट की स्टोरी में। इससे ज्यादा निकम्मा
हिस्डी कमजोर केस जो है वो हो नहीं सकता, और इस केस की एग्जिस्टेंस के, इस केस के ऊपर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिसने डीक्लासिफाई भी किया उसको बाद में, और किसी भी रियासत के अंदर किसी डॉक्यूमेंट को डीक्लासिफाई करने का राइट किसको होगा? पाकिस्तान के सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर को होगा। अमेरिका के सिस्टम में किसके? अमेरिका के सदर के पास होगा। आप अमेरिका के सदर ही को कह दें कि ऑफिशियल सीक्रेट की खिलाफ वर्जी की है, उसी ने डीक्लासिफाई किया। इससे ज्यादा घटिया, फजूल, नाकाबिल यकीन केस जो है नहीं हो सकता। एंड दैट ओनली एक्सपोजेस द इमेच्योरिटी ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट मैनेजर्स जिन्होंने ये केस जो है बनाया हुआ। क्या रहे हैं, क्या ये रहे हैं कि हमें जो थ्रेट किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर को हटाने का, वो हमारा सीक्रेट था। भाई आपका सीक्रेट था। आपका सीक्रेट तो कोई न्यूक्लियर वेपन का सीक्रेट हो सकता है, आपका सीक्रेट किसी एयरफोर्स के बेस का JF-17 का कोई फॉर्मूला आपका सीक्रेट हो सकता है, आपके किसी डैम की कोई इंफॉर्मेशन जो है वो सीक्रेट हो सकती है। एक धमकी जो आपको दी गई, जो आपको हुक्म दिया गया, वो आपका सीक्रेट कैसे हो सकता है? कोई जरा सोचें, कोई सेंस देखें, इसकी लॉजिक देखें। बट लेट्स मूव टू दी अदर डेवलपमेंट। अगर तो बहरहाल ये बेल जो है वो रिजेक्ट हो गई जिस तरह के हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इमरान खान के वकला को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पहले ही मूव जो है वो भी पिछले 24 घंटे में हमारे सामने आया, जहां यही बैरिस्टर सलमान सत्तर और उनके वकला पहुंचे, जहां उनकी रिक्वेस्ट और इस्तदा ये थी चीफ जस्टिस और उनके साथ फेलो जहांगीरी साहब से कि आप हमें इम्यूनिटी दें, इमरान खान को आप एक हुक्म करें कि इमरान खान को उन 9 केसेस के अंदर जहां उनकी बेल इस वजह से रिजेक्ट हो गई है कि वो उसके सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सके बेल एप्लीकेशंस में। और क्यों नहीं प्रेजेंट हो सके? इसलिए कि वो बेचारे अटकी जेल में बंद थे। तो चूंकि वो प्रेजेंट नहीं हो सके, मुमकिन ही नहीं था उनको प्रेजेंट करना, पुलिस का था, पुलिस की जिम्मेदारी थी, चूंकि पुलिस ने उनको प्रेजेंट नहीं किया इन सेशन कोर्ट्स के सामने, ट्रायल कोर्ट के सामने। तो जो ट्रायल कोर्ट्स ने उनकी बेल्स को रिजेक्ट कर दिया है, रद्द कर दिया है, कंफर्म नहीं किया, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक ऑर्डर जारी करे कि उनको इन केसेस में गिरफ्तार नहीं किया जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जाहिर है आजाद नहीं है। मल्टीपल पावर सेंटर्स की थ्योरी, इसको जहन में रखिएगा। अगर आज के इस वीलॉग से एक लफ्ज आपके जहन में आ जाए कि डेमोक्रेसी सिर्फ वहां फंक्शन करती है, तहजीब सिर्फ वहां काम कर सकती है जहां मल्टीपल पावर सेंटर्स होते हैं। मुस्लिम दुनिया के पिछले 500 बरस में और यूरोप के पिछले 500 बरस में जो एसेंशियल डिफरेंस है, जिसकी वजह से यूरोप का माइंड इधर से इधर चला गया है और मुसलमानों का माइंड इधर से इधर चला गया है, उसमें फर्क यह है कि मुस्लिम दुनिया में कभी भी राइवल कंपीटिंग पावर सेंटर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, सिर्फ एक झांपड़ किस्म का सुल्तान हुआ करता था। जबकि यूरोप की जो पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री है 13th सेंचुरी से ऑनवर्ड्स, उसके अंदर मल्टीपल राइवल कंपीटिंग पावर सेंटर्स होते थे जो एक दूसरे को चेक करते थे। ये उनकी नेचुरल हिस्ट्री की प्रोग्रेशन है, छोटी छोटी स्टेट्स, और उसकी इट्स बियॉन्ड दी, इसकी डिटेल इसका मैं क्या दूंगा मजीद। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करेगी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी एक ही पावर सेंटर्स ने गिरफ्तार करके रखा हुआ? तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई रिलीफ उनको उसमें नहीं दी और कहा कि इसको दोबारा सुन लेंगे, लेकिन कहा कि हम ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकते, ये तो बड़ा खतरनाक ऑर्डर हो जाएगा, इससे तो पूरी पाकिस्तान की जो कानूनी हिस्ट्री है, उसका जो एडिफिस और आर्किटेक्चर जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो अगर इसी कोर्ट के पास इमरान खान ने जमानत लेने के लिए आना है, तो ये भी देखना होगा। मसला सिर्फ इन कोर्ट्स को ही होता है कि चूंकि ये इतने इनको मजबूर किया जा रहा है इतने इलॉजिकल ऑर्डर्स लिखने के लिए, पूरा पाकिस्तान ही बगैर रैशनैलिटी के चल रहा है, तो इनको फिर एक मुसीबत होती है। लेकिन मीडिया आपको बताता है कि बड़ा सस्पेंस एग्जिस्ट करता है, वो आपको बेसिकली तौर पर इन मिस इन्फॉर्म करता है। ऐसी कोई सूरत हाल जो है यहाँ पे नहीं करती। मैंने एक जमाने में पढ़ा था कि इंसानी तहजीब की जो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं, एक लॉ है और एक म्यूजिक है, और दोनों का ताल्लुक लॉजिक के साथ है, मंतक के साथ है, दोनों का ताल्लुक मैथमेटिक के साथ है। अब आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जब रैशनैलिटी, मंतक और जो रीजनिंग है उसे आप डिफीट दे रहे हैं, पाकिस्तान की सारी डिसीजन मेकिंग लेवल्स के अंदर जो पावर्स मैनेज कर रही हैं, पावर मैनेजर्स कह लें इनको, नाराज हो जाते हैं अगर उनके नाम लें। पावर मैनेजर्स जो हैं पाकिस्तान के, वो चूंकि अपने हाथों से रैशनैलिटी, रीजनिंग और लॉजिक का गला घोंट रहे हैं। क्या होगा इस रियासत का, जरा सोचें, जस्ट इमेजिन कि इसका फ्यूचर क्या है रियासत का। मूव टू द अदर डेवलपमेंट कि अल्टीमेटली सब चीजों ने कहाँ जाना है? इन सब चीजों ने जाना है, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट ने जो खत और चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी मेरे सैया जी के नाम लिख दे, वो जो सुप्रीम कोर्ट में जाना है सारी चीज ने। सुप्रीम कोर्ट में जो गुज़श्ता 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक इशाइया डिनर दिया ऑनरेबल चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब के लिए, और आज का दिन जहां हम, अब जो दिन शुरू हो गया 15 सितंबर का, फ्राइडे का दिन, ये उनका आखिरी वर्किंग दिन है, क्योंकि उसके बाद फिर 16 तारीख सैटरडे बन जाएगी, फिर संडे आ जाएगा, और थोड़ा सा मैं डेट्स मिक्स कर रहा हूँ, बट इन एनी केस 17 सितंबर को काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस की हैसियत से टेक ओवर करेंगे, और तमाम निगाहें अब इसकी तरफ हैं कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो क्या टोन सेट करते हैं।
فار انسٹنس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو خود ایک کم از کم پرنسپل سائن رکھا ہے کہ چیف جسٹس اکیلے کو بینچ نہیں بنانے چاہیے, سینئر موسٹ ججز ہوں گے, چیف جسٹس ہوگا, 2 سینئر موسٹ جج ہوں گے, کیا وہ خود اب اس پہ عمل درآمد کریں گے؟ جو پورا ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر قسم کا جو ایکٹ تھا, یہ دیکھنے کی بات ہوگی کیا وہ ٹون سیٹ کرتے ہیں. بٹ آئی ڈونٹ گو انٹو دی ڈیٹیلز آف دیٹ. ابھی تو بات یہ ہے کہ چیف جسٹس نے اس اشائیے میں کہا کہ بھئی یہ 90 days تو بالکل ایک سیٹلڈ چیز ہے کہ ایز پر دی کانسٹیٹیوشن الیکشن جب بھی اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں پروونشل یا نیشنل تو 90 دن کے اندر انتخابات کروانے. میں حیران ہوں کہ اس پہ کوئی لوگ اس کو ڈسپیوٹ کرتے ہیں. یہ انہوں نے کلیریفائی کر دیا, لیکن جس چیز کا انہوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا وہ یہ کہ وہ جو سویٹ اینڈ سور آرڈر تھا نیب کے امینڈمنٹس کے حوالے سے, جو عمران خان کی پٹیشن تھی تحریک انصاف کی, اس پہ انہوں نے آرڈر دینا تھا. آج سے ہفتہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں بہت جلد دے دوں گا. 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, 3 دن گزر گئے, 4 دن گزر گئے, 5 دن گزر گئے, 6 دن گزر گئے, ابھی تک وہ آرڈر نہیں آیا. اب میڈیا کو امید ہے کہ آج کا جو یہ دن اس وقت یہ اختتام پذیر ہوگا سے چند گھنٹوں میں, اس میں شاید وہ آرڈر آ جائے, یا پھر وہ بعد میں آرڈر لکھیں گے فارغ ہونے کے بعد جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہوں گے, اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ آرڈر آئے گا. لیکن وہ آرڈر نہیں آیا. اس آرڈر کی ایک بہت بڑی سگنیفیکینس اس عظیم ہستی کے اوپر ہے, دنیا اسلام کی تاریخ کی جو بہت عظیم ہستی ہے, جو پاکستان کے لوگوں کے اوپر مہربانی کرنے کے لیے, شاہدولے کی چومیوں پہ مہربانی کرنے کے لیے برطانیہ سے ٹریول کر کے 4 برس کے بعد پاکستان پہ جلوہ افروز ہونے والی ہے, جناب نواز شریف صاحب. وہ ان کے لیے وہ آرڈر بڑا امپورٹنٹ ہے بیکاز وہ ایک نیا ڈرامہ ڈھکوسلا کرنے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں, اور انہوں نے دیکھنا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا موڈ کیا ہے, جنرل عاصم منیر جو ان کو بلا رہے ہیں ان کا کیا موڈ ہے, باقی بھی کیا صورتحال ہے. اب مجھے کوئی سورس بڑا ہائیلی پلیس لندن سے یہ کہہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو بلایا بھی ایک طرح سے جا رہا ہے بیکاز اسٹیبلشمنٹ کی بڑی سخت اس وقت ضرورت ہے کہ عمران خان نے جیل میں جا کے اور جو ایک پاپولیرٹی گین کر لی ہے اس کو ایبزارب کرنے کے لیے کوئی اسپنج ہونا چاہیے. اور نواز شریف صاحب پہ یہ بھروسہ ہے یا کہ وہ آئیں گے اور ان کو ہیروز ویلکم ملے گا, اور وہ پنجاب کے اندر جو اس وقت ایک عمران خان کی پاپولیرٹی ہے اس کو کم کرنے میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بڑا رول پلے کریں گے. اس کے لیے تو ضروری ہے کہ نواز شریف صاحب کو ایئرپورٹ پہ ہتھکڑیاں لگیں, وہ 8-10 دن جیل میں رہیں, عدالت میں آئیں. شاہ محمود قریشی کی طرح ہتھکڑی لگی تھی ان کو, ایک اور بات ہے کہ پہلے بھی ان کو کبھی نہیں لگی, لیکن کچھ نہ کچھ ان کو ڈرامہ ڈھکوسلا کرنا پڑے گا پاپولر ہونے کے لیے, ورنہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے امید لگائی ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب آ کے اپنی پاپولیرٹی سے کچھ ہمیں سہارا دیں گے, وہ امید ان کی پوری نہیں ہو سکے گی. بہرحال یہ تو ہی نواز شریف صاحب کی بات. اب آئے ایک آخری ڈراپ سین کے اوپر, اور وہ ہے کہ اسی دن میں جو پچھلا دن تھا اور آج دوسرا دن ہے اسی حوالے سے, پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا 2 روزہ اجلاس شروع ہوا پچھلے 24 گھنٹے میں, اور اس کی پھر ٹیسٹ ٹاک کی جناب شازیہ مری صاحبہ نے, اور آج اس کا دوسرا دن ہے. آج بھی اس کی پریس ٹاک یا کنکلوژن, اس کی فائنل سٹیٹمنٹ نکلے گی. اس میں بڑے لوگ شامل ہیں, اس میں بلاول صاحب ہیں, بلاول زرداری ہیں, آصف علی زرداری ہیں, نیر بخاری ہیں. اس کے اندر ایوری باڈی دیٹ میٹرز ان پاکستان پیپلز پارٹی ڈیسیجن میکنگ وہ خاموشی سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. یہاں پہ اعتزاز احسن اور جناب کھوسہ صاحب کو بھی بلایا گیا تھا, وہ دونوں ہی میرا خیال ہے نہیں آئے. البتہ لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں ان کا ایک شو کاز نوٹس شروع کر دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سی ای سی نے, اور وہ اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نکالا نہیں ہے, وہ بھی سی ای سی کے ممبر ہیں. ان پہ الزام یہ ہے کہ وہ عمران خان کا کیس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, نام نہیں لیا لیکن کہا ہے کہ ایک دشمن پارٹی جو ہے ایک رائیول پارٹی کے کیس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وچ از اگینسٹ دی پالیسی گائیڈ لائن. ان کے پاس پرمیشن نہیں تھی. لیکن میرا خیال ہے وہاں مجھے سورسز یہ بتاتے ہیں کہ ان کے جو صاحبزادے ہیں کھوسہ صاحب کے, خرم کھوسہ جو ہیں, ان کا ایک پولیٹیکل کیریئر بھی لطیف کھوسہ صاحب دیکھتے ہیں along with پی ٹی آئی, تو وہ تو خیر لفٹ نہیں کرا رہے اس شو کوز نوٹس وغیرہ کو, پرواہ بھی نہیں کرتے, ان کی اپنی ایک حیثیت ہے. لیکن یہاں ہوا کیا, شازیہ مری صاحبہ نے ایک بڑی مذاکرہ خیز قسم کی پریس ٹاک کی جس میں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, ہمیں یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہ ٹارگٹ کر رہی ہے, پنجاب میں سندھ میں ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں, کہیں اور نہیں ہوئی, مار ڈالا, اور یہ کہ الیکشن جو ہے وہ ٹائملی ہونے چاہیے. تو جب انہوں نے الیکشن کے حوالے سے بہت بات کی تو وہاں پہ جو اخباری رپورٹرز تھے وہ بڑے ویسے تمیزدار تھے, ورنہ شازیہ مری نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اگر کوئی ان کی ٹانگ کھینچنا چاہتا تو بہت کھینچ سکتا تھا. بہت ہی انہوں نے کنفیوز قسم کی باتیں کی, اور ان کو خود احساس ہو رہا ہوگا کہ میں کتنی اڑتی باتیں کر رہی ہوں. لیکن ان سے یہ سوال پوچھا ایک بندے نے, انہوں نے کہا جو آپ جو کچھ فرما رہی ہیں الیکشن کے حوالے سے, اس لحاظ سے تو پریزیڈنٹ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے جو خط لکھا ہے وہ آپ کی پوائنٹ آف ویو اور کنٹینشن کو سپورٹ کرتا ہے, تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے یہ خط ان کو نہیں لکھنا چاہیے تھا, وہ کون ہوتے ہیں خط لکھنے والے. تو پھر شازیہ ہماری اور کنفیوز ہو گئی, وہ کہہ لگی کہ پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے کس حیثیت سے خط لکھا ہے, ان کے پاس تو یہ خط لکھنے کی جگہ نہیں تھی. 2 چیزیں انہوں نے کہیں, ایک یہ کہ پریزیڈنٹ نے خط کس کیپیسٹی میں لکھا ہے, پھر یہ کہ پریزیڈنٹ نے خط لکھ ہی دیا تو سیدھا صحیح کہنا تھا, الیکشن کی تاریخ بھی نہیں دی وغیرہ وغیرہ. قصہ مختصر کیا ہے, لیٹس ڈو دی انالیسس. پاکستان پیپلز پارٹی لوگوں کو اور خاص کر کے سندھ کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہے. نہ تو کوئی اس کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے, اس اسٹیج پہ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. اسی کیبنٹ کے اندر کیئر ٹیکر میں فورن منسٹر جو ہیں جلیل عباس جیلانی وہ بھی ان کے ہیں, انفارمیشن منسٹر, 2 انتہائی امپورٹنٹ کلیدی پوزیشنز جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں, اور انفارمیشن منسٹر جناب سولنگی صاحب بھی
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और एक आध लोग शायद उनके और भी वहां पे हैं। और ये क्लेम करना कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट हमें मार रही है, उस पार्टी को जिसके पास सिंध में बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जो दुहाई है, इसके जरिए वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये केयर टेकर टोटली पीएमएलएन डोमिनेटेड है, ये पंजाब डोमिनेटेड है, इस्टेब्लिशमेंट और पीएमएलएन मिलके हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यूं अपना जो वोटर बेस है सिंध के अंदर, जिसमें पहले भी एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पाई जाती है, पंजाब के हवाले से, सेंट्रल के हवाले से शक पाया जाता है, नवाज शरीफ के हवाले से, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, उस बेस को उसको वेट कर रहे हैं, उसको उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, उसमें जान डालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ये तो हो गई सारी बातें। एक आखिरी बहुत इंटरेस्टिंग चीज वो है, जो अमेरिकन एम्बेसी ने एक बहुत ही छोटी सी वीडियो, बड़ी खुशी की वीडियो उन्होंने इशू की है, जिसमें अमेरिकन सफीर जो हैं डोनाल्ड ब्लूम, वो बहुत ही खुश हैं, इतने खुश जिसकी कोई इंतहा नहीं। और उन्हें ये बलोचिस्तान से और गवादर से वापस आने के बाद उन्होंने वीडियो इशू की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आई एम सो ग्लैड टू बी हेयर इन बलोचिस्तान, मैं वापस आया हूँ। एंड हम अब देख रहे हैं कि हम जो है गवादर के हवाले से, नाम लिया उन्होंने बकायदा गवादर का, गवादर बलोचिस्तान के हवाले से हम सोचते हैं कि हम बहुत इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे एनर्जी के अंदर, ट्रेड के अंदर, एग्रीकल्चर के हवाले से, और हम बड़े इसके बारे में ईगर हैं और हम बड़े इंटरेस्टेड हैं। अब पता नहीं इन्वेस्टमेंट्स उनकी होती हैं नहीं होती, बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स अमेरिकन हुकूमत को खास नहीं करती होती, प्राइवेट सेक्टर करता है। लेकिन ये मैसेज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ डॉट कनेक्टिंग में, कि इतने खुशी का जो मैसेज दिया है डोनाल्ड ब्लूम ने, कहते मारते हुए ऐसा लग रहा था कि उन्होंने फतह कर लिया है, कि बहुत फातिहाना मुस्कुराहट के साथ उन्होंने ये मैसेज दिया है। ये मैसेज उन्होंने किसको दिया है, किसको उन्होंने कहा है कि तुम्हें हमने यहाँ से किक आउट कर दिया है, तुम्हें हमारी ताकत का एहसास हुआ है, तुमने किन बेवकूफ लोगों के ऊपर भरोसा किया था, और कौन बैठा रो रहा है उनका मैसेज देखने के बाद, कहाँ लोगों को अफसोस हो रहा है कि हमने किस बेवकूफ किस्म के और बेगैरत किस्म के लोगों के ऊपर हमने ट्रस्ट किया था, और देखिए हमारे साथ क्या हो गया। लेट्स टॉक, फिर कुछ अरसे पे बात होती, कुछ घंटों में। थैंक यू।